ओडिशा रे 30 जिला रही हेले मेजोरिटी संख्यार महांत कुर्मी संप्रदायर लोक मैंने केन्दुझर आ मयूरभंज रे देखा मिलती। आउ केन्दुझर एवं मयूरभंजर सीमा को लगी रही बालेश्वर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर आदि जिला गुड़िक आंशिक भाव में महांत कुर्मी जातिर लोक मैंने देखा मिलती। हेले कौन पाई कहीं ओडिशा रे 30 जिला थाउ थाउ केवल केन्दुझर मयूरभंज ता आखपाख अंचल गुड़िक ही महांत कुर्मी संप्रदायर लोक मैंने बसवास कर पछर इतिहास कौन रही चलतु यही भिडियोटी आम महांत कुर्मी संप्रदायर यही परिश्रमी जाति विषय रे डिटेल्स रे जानिबा। नमस्कार। जो जाति जो संप्रदाय विषय रे जानिबा पई आपण माने मो सहित जोड़ी होती से जाति बिलंग्स करुवा एक साधारण लोकटे मु क्षीरोद महांत। प्रभु श्रीरामंकर पुत्र लवंकर वंशधर कुर्मी जातिटी हजार हजार वर्ष पूर्वर क्षत्रिय थिला। भारतर भिन्न भिन्न राजांकर राजुति काल रे सैनिक रूप में योद्धा भाव में वीरत्व देखई आसी एही कुर्मी जातिटी। कुर्मी जातिर यूथ माने युवक माने विभिन्न समय रे वर्ष सारा युद्ध रे लिप्त रहुतबा कारण युद्ध समय रे बहुत सारा कुर्मी लोक वीरगति को प्राप्त होउथिले। एही बोली किछि कारण थिला जोथि पई एही जातिर यूथ नौजवान माने दिन को दिन झियो कंपैरिजन रे कमिबा को लागिले। एही भली किछि कारण पई कुर्मी जाति रे झियो कंपैरिजन रे पुओ माने बहुत कमी जाइथिले जहा थिला बहुत बड़ गोटे चिंतार विषय। जोथि पई कुर्मी जाति चिंता कला क्षत्रिय योद्धा कार्य निजको निवृत्त रखिबा पई निजर वंश परंपरा आभिजात्य को बंचई रखिबा पई झारखंड, वेस्ट बेंगल, छत्तीसगढ़ एही छोटा नागपुर एरियार जंगली अंचल गुड़िक बसवास करे रहिले। जेहेतु कुर्मी जातिर लोक मानकर देहरे क्षत्रिय रक्त प्रवाहित होउथला कुर्मी माने शक्तिशाली आउ बलवान थिले। सेइथि पई कुर्मी जातिर लोक माने खेत कार्य चाष कार्य को निजर मौलिक वृत्ति रूप में आपणी नेइथिले। ता परठू कुर्मी जातिर लोक मानकर मौलिक वृत्ति हेगला चाष कार्य। जेमिति सबु जातिर मौलिक वृत्ति किछि ना किछि रही थाए। जेमिति कि ब्राह्मण पूजा करिवो, बारिक चुटी काटिबो, कुम्हार माठिया बनेबो, ठीक सेमिति ही कुर्मी जातिर मौलिक वृत्ति होउची चाष करिबा। कुर्मी जातिर लोक माने मेजोरिटी आकार रे जो राजांकर अधीन रे रहुतले सेतबेले सेही राजाटी धनी होउतला। काहेकि ना कुर्मी जातिर लोक माने बहुत मेहनती परिश्रमी थिले। एबे पर्यंत आपण माने सुनुथिले कुर्मी जातिटर इतिहास विषय रे। एबे चलंतु जानिबा झारखंड आ वेस्ट बेंगल रो पुरुलिया अंचल रु केबे केमिति काहेकि आ कोन पाई कुडुमी महांत संप्रदायर लोक माने ओडिशार केन्दुझर आ मयूरभंज को आसीथिले। गूगल रो डाटा अनुसार 1761 रु 1796 भितर केन्दुझर रे राजा देवेंद्र भंजंकर शासन थिला। आउ ठीक सही समय रे ही 1760 रु 1796 भितर मयूरभंज रे राजा अक्षयनाथ भंजदेवंकर शासन थिला। सेतेबेले एही दुई राज्यर जमी गुड़िक प्रायतः पड़िया रहुथला, केही चाष करू नथिले। कारण केन्दुझर आ मयूरभंज रे मेजोरिटी आदिवासी भूमिज, जुआंग, भूया, सांताल, मुंडा आदि जाति गुड़िकर लोक माने बसवास करती, जो माने जंगली जात द्रव्य को खाई बंची थांती। जेहेतु झारखंड आ वेस्ट बेंगल केन्दुझर और मयूरभंजर बॉर्डर को लगी रही एठिकार दुई भंज राजा देखि थांती आ जानी थांती पुरुलिया अंचल रे बहुत भल चाष हुए। एही दुई भंज राजा निज भितर कथा हुंती कौन कले आम अंचल रे भी सेमिति चाष करा जाई परिबो। केन्दुझर और मयूरभंजर दुई भंज राजा निज निज एरियार कृषि विकास निमंते पुरुलिया अंचल रे चाष क्षेत्र रे माहिर थिबा कुर्मी जातिर लोक मानकु केन्दुझर और मयूरभंज रे आसी बसवास करे रहिबा पई गोटे टाइप रो ऑफर देछि। जो भी कुर्मी संप्रदायर लोक
ଏହି ଏରିଆରେ ଆସି ବସବାସ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ କିଛି ଜମି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବି ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇ ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଲିଆରୁ କୁର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଫର ଦେଇ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ କୁର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାହିର। ଏହି ଦୁଇ ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଆସି ବସବାସ କରି ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବେ, ଏହି ଏରିଆର ଅଳସୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପୁରୁଲିଆରୁ ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଲା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୃଷି ବିକାଶ ଆଉ ରାଜସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପକାଇଥିଲେ କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ। କୁର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଦୁଇ ଏରିଆର ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ଚାଷ ଉପରେ ସକ୍ସେସକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦିର ରାଜାମାନେ ବି କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଡ଼ା ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି କିଛି କିଛି କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କୁର୍ମୀ ଜାତିଟି ଗୋଟେ କୁଶଳୀ, ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାତି ଥିଲା। କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସାମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଚା ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ସେମ୍ କୁର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା କପା ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ସମୟ ସମୟର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି କୁର୍ମୀ ମହାନ୍ତ ଜାତିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଡେମୋକ୍ରେସି ସମୟରେ ଏହି ଜାତିଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସରକାର ନଜର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମ ଜାତି ମହାନ୍ତ କୁର୍ମୀ ଜାତିର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ଏବେକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।